Namaste. I'm Kritika Madhusudan. I would like to welcome you all for Kala Sarabha 2K2526 online international level music and dance competitions. Kala Sarabha is one of the many initiatives hosted by Veenadhari Institute to promote Indian music and dance. Veena Vidushi, Ganakala Kasturi, Srimati Anuradha Madhusudan is the founder chairman of Veenadhari Institute. The institute was founded in 1985 and is located in Bengaluru, Karnataka. The institute has trained many students in performing arts over the years. A very famous name among the Vainikas in Karnataka, she is an All India TV and radio artist and is the daughter of late Sri S.V. Narayana Swami Rao, the founder of the very reputed Sri Ramaseva Mandali, Chamrajpet, Bengaluru. The Institute's vision is to help spread music and dance to every nook and corner of the world with a humble intention to acknowledge and appreciate the value and significance of Indian art forms. Our mission is to promote Indian music and dance across the world to create a platform to encourage students to pursue Indian art forms. Anuradha Madhusudan initially started these competitions just for the students of her institute. The enthusiasm we saw in them and the improvements were tremendous. So, we decided to expand it across all students who are in the process of learning music and dance. We started conducting state level competitions in the year 2011. In 2020, going with the situation, we decided to go online and conducted national level competitions. We started receiving various requests from many countries who were interested in participating in our competitions. So, in the year 2021, we started conducting this as an international level music and dance competition. We have the categories Carnatic music, devotional music, film music, Hindustani, shloka recitation, and Bharatanatyam. We have received an overwhelming response from our participants and their parents. We are happy to inform you that we have participants from more than 20 countries competing in our competitions. We have participants from the age of 3 right up to the age of 72 years. The judges have been quite liberal in shortlisting the participants from the first round to the finale round. They've been very considerate and wanted to give opportunity to a lot more participants than originally planned, and hence we have selected a larger number of participants for the finale round. Participating in competitions helps to gain confidence. For some people who have any kind of stage fear, this kind of competition provides an opportunity for them to overcome their fear. Also, participating in competitions will increase their zeal to excel. Any performing art form is an exam every day where we need to perform on every single occasion. One participant who has performed very well one day can go a little differently on another day. Hence, our institute decided to have 2 rounds. Participating in a competition is important, winning or losing is not. Accept results as they come and strive harder for performing better. Results are part of the competition and have to be taken positively. Let's all remember failure is the stepping stone to success. So, the call out to all our participants is to give your best and consider every opportunity available to improve and excel. The message from our judges is that practice every day, try to improve upon your mistakes, and always keep trying to excel. We would like to extend our heartfelt thanks to all our participants and to their parents who have been a huge support to their pods, and most importantly to all their gurus. A big thank you to all our judges for each of the categories who have done a wonderful job being fair and transparent in their judging. Also, a huge thank you to Team Kala Saurabha. There has been lots of groundwork done starting from registrations, clarifications of queries from participants, and ensuring we have video submission from every registered participant. Our team is responsible for creation of our website, handling communications over email, WhatsApp, and social networking sites. We have a specific team who are responsible for tracking and verifying each video from every category and also ensuring that the scoring or ranking from judges is verified for the results announcement. They've been working round the clock for the last 2 months. It may be noted that it took about 2 months of planning before the event started. Our core team members include Srimati Anuradha Madhusudan, Dr. Madhusudan K.R., Mr. Sandesh Sharma, Dr. Krishnaraj Rao, Mr. Narendra, Mrs. Akshata Sandesh,
Master Neil Sharma, Mr. Kailash DN, and Mrs. Kritika Madhusudan. Our design and development team comprises of Ms. Swara Rao, Mrs. Induja, Mrs. Pavitra, Mrs. Ashwin, Mr. Anup Shetty, and Mr. Abhishek TS. Our coordination team comprises of Dr. Madhusudan KR, Mr. Srinath Chandalya, Mrs. Bhargavi Prakash, Ms. Shruti Rao, and Ms. Kavyashri Prasad. Our social media team comprises of Mr. Srinath Chandalya, Mr. Suresh Karkol, Srimati Vanita Raju, Ms. Prafulla Angya, Ms. Shruti Rao, and Mr. Ravi Aradhya. We would also like to mention the other initiatives hosted by our institute. Carnatic Music Exams. We conduct Carnatic Music Exams twice every year. This is a way to showcase your achievements and find the recognition you've been looking for. We provide examinations for different grades. Start at any level and keep progressing. For more details, visit our website www.veena3.com or reach out to us on veena3.team@gmail.com or on our mobile number 80955014555. Swara Natya Sambrama online international level music and dance competitions held in the months of January to March annually. Gana Natya Siri online international level music and dance competitions held in the months of April to June annually. Kalotsava, Swaranatyotsava, and Gananatyotsava are initiatives to provide a platform for the winners of Kala Sarabha, Swaranatya Sambrama, and Gananatya. The winners and the other high performing participants of our competitions will be provided a platform to present their performances, which will be telecasted on our social media sites. Sangeeta Vaibhava and Nritya Vaibhava, regular music and dance concerts to promote music and dance. We are happy to have instituted a yearly award, the Kalathari Award. This is an important initiative to recognize and honor the upcoming artists in the field of Indian music and dance. Our first Kalathari Award was presented to Kumari Nandita Kannan, a Carnatic vocalist from Chennai in the year 2022. In 2023, our second Kalathari Award was presented to Kumari Aditi Prahalad, a Carnatic vocalist from Bengaluru. Veenadhari instituted Kalashrestha Acharya Award for the best teacher in the field of Indian music and dance. Kalashrestha Acharya Award was instituted with the main intention of encouraging and motivating the teachers in the field of music and dance. Behind any great musician or a dancer, there is always a great teacher. So we felt it is important to recognize and honor the talented teachers. This was Veenadhari's first step in that direction. The spirit behind this initiative is our founder chairman, Vidushi Srimati Anuradha Madhusudan. We are very happy to have awarded the first ever Kalashrestha Acharya Award to Guru Srimati Mala Shankar, a dedicated and disciplined teacher from Mumbai. Also, Veenadhari instituted the Balakala Pratibhe Award for the rising talent in the field of Indian music and dance. This was instituted with the main intention of motivating and encouraging the budding artists in the field of Indian art forms. We are very happy to have awarded the first ever Balakala Pratibhe Award to Master Aniruddha Krishna, an upcoming Carnatic vocalist and a disciple of Sri R.K. Padmanabhasar from Bengaluru. In 2024, the Balakala Pratibhe Award was presented to Kumari Anagha Shantam Raju, a Carnatic vocalist from Hyderabad. Our other initiative is Udyotsava. This is a free music competition for orphanages, NGOs, differently abled and old age homes. This is conducted by our institute in association with International Reiki Foundation, the IRF Trust, Bengaluru. Veenadhari Institute of Music and Finance is proudly associated with the International Reiki Foundation, the IRF Trust, and involves in donation activities to kids and other needy people. Visits to Goshala, providing the required amenities for the cows. Tablets to kids, provided electronic tablets to kids who require digital education and encourage needy kids with talent. Women's Day, sari distribution to women in need. Books and pencil kits to needy kids on a monthly basis. Grocery kits to needy people. We started this project during COVID period and have been continuing to donate grocery kits every month.
We will now be presenting the videos. Sit back and enjoy. Om Shri Gurubhyo Namaha. My name is Parignya KN. I am from Udupi. I am 9 years old. I am going to perform Subramanya Kautam. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸುಧನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶರವಣ ಧೀರ ಕುಮಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸುಧನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶರವಣ ಧೀರ ಕುಮಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ತಾಂ ತದ್ದರಿ ಧೀಂ ತದ್ದಣ್ಣ ತೋಂ ತಚ್ಚುಣ್ಣು ನಂ ತದ್ದಿಂಗಿ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ತಕ್ಕ ತರಿಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ತನಕಿಟ ತಕ ಸಕ್ಕ ಚೋರುಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ದೇವಿಕಿಟ ತಕ ಸಾಂ ಸಜ್ಜಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಣ ಸೋಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಣ ಸೋಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಣ ಸೋಂ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೇ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ ತಾಂ ತದ್ದರಿ ಧೀಂ ತದ್ದಣ್ಣ ಓಂ ತಚ್ಚುಣ್ಣು ನಂ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಂ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ತರಿ ತಚ್ಚುಂ ಸಣ್ಣ ತಚ್ಚುಂ ಸುಳ್ಳು ತಚ್ಚುಂ ದಿವ್ವಿ ತಚ್ಚುಂ ತರಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ತಚ್ಚುಣ್ಣು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತೋಂ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯು ನೀನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನೀನೆ ದೇವ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನೀನೆ ದೇವ ತಕ್ಕ ತರಿಗಿಡ ತಕ ತಕ್ಕ ತನಗಿಡ ತಕ ತಕ್ಕ ಚೋರುಗಿಡ ತಕ ತಕ್ಕ ದೇವಿಗಿಡ ತಕ ತಾಂ ತಜ್ಜಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಡ ತೋಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಡ ತೋಂ ತಕ ತೆಕು ತದಿಗಿಡ ತೋಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ನೀ ಕಾಯೋ ಮಯೂರವನೇರಿ ಕುಳಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ನೀ ಕಾಯೋ ಮಯೂರ
Om Shri Gurubhyo Namah. Namaskaram. My name is Prachi from India. I belong to mid junior category. I performing Adu Pambe. Ta dhin takatta dhin tattai. 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 Dhin tattai dhin tattai dhin tattai dhin tattai. Takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu. நதர் முடி மேலிருக்கும் நகப்பாம்பே நதர் முடி மேலிருக்கும் நகப்பாம்பே நச்சுப்பயமை திருக்கும் நல்ல பாம்பே நச்சுப்பயமை திருக்கும் நல்ல பாம்பே பாத்தாளத்திற்கூடி போகும் வைக்குள் பாம்பே பாத்தாளத்திற்கூடி போகும் வைக்குள் பாம்பே படி படி
Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. I am Pranamya from India. I am participating in mid junior category and I will be performing Rajarajeshwari Ashtakam. Amba Shambhavi Chandramouli Amba Shambhavi Chandramouli Amala Aparna Uma Parvati Amba Shambhavi Chandramouli Amala Aparna Uma Parvati Kali Haimavati Shivatri Nayani Kartyayani Bhairavi Kali Haimavati Shiva Trinayani Katyayani Bhairavi Amba Shambhavi Chandramouli Amala Aparna Uma Parvati Kali Haimavati Shivatri Nayani Kartyayani Bhairavi Kartyayani Bhairavi Danida Sanida Sagani Sanida Ni Sagasa Sagasa Nida Bani Sanida Bagaga Padani Zani Padani Saga Pagasa Dasani Sanida Pagasani Pagasani Dani Gasanida Gachanida Pada Saga Pada Saga Padani Sa Amba Mohini Devata Tribhuvani Ananda Sadayini Amba Mohini Devata Tribhuvani Ananda Sadayini Vani Pallava Vani Venu Murali Gana Priya Takita jham, takita jham, takita jham, tadhi girnatam. Takita jham, takita jham, takita jham, tadhi girnatam, tadhi girnatam. Takita jham, takita jham, takita jham, tadhi girnatam, tadhi girnatam, takadiku tadhi girnatam. Veena Venu Vinoda Manditakara Dhalam kutakathe kutakata dhingirnatum tarita jam tajam takita takata dingirnatum tadhanata jam tajam takita takata dingirnatum tarita jam tajam takita takadhanata jam tajam takita takata dhingirnatum takata dhingirnatum takadiku tadhingirnatum. Veena Venu Vinoda Manditakara Virasana Samstita Veena Venu Vinoda Manditakara Virasana Samstita Chitrupi Paradevata Bhagavati Shri Rajarajeshwari Chitrupi Paradevata Bhagavati Rajarajeshwari Veena Venu Vinoda Manditakara Virasana Samstita Chitrupi Paradevata Bhagavati Shri Rajarajeshwari Shri Rajarajeshwari
Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. I am Pranita from India. I will be participating in mid-junior category. I am performing Todaya Mangalam. ದೇವಿ ಅಂಬಾ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಕರುಣೆಯಿಂದೆಮ್ಮನುನೆ ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭವಾನಿ ಮೃದುಪಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂಬಾ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಕರುಣೆಯಿಂದೆಮ್ಮನುನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭವಾನಿ ಮೃದುಪಾಣಿ ದೇವಿ ಅಂಬಾ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಕರುಣೆಯಿಂದೆಮ್ಮನುನಿ ಪೊರೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭವಾನಿ ಮೃದುಪಾಣಿ ದೇವಿ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧಳ್ಳಂಗು ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ತಾ ಹತ್ತ ಝಂ ತಡ್ಡಿ ಝಕ್ಕ ತಡ್ ಝಣ್ಣ ಝಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುಂದಡ್ಡಿ ತಕ್ಕುಂದಡ್ಡಿ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ತಾ ಹತ್ತ ಝಂ ತಡಿ ತಾ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ಗಿಣ್ಣತು ತತ್ತ ಹತ್ತ ಝಂ ತಡಿ ದೈ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ಗಿಣ್ಣತು ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ಗಿಣ್ಣತು ತಾ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ತಗದಿಂಗಿಣ್ಣತು ಗಿಣ್ಣತು ಗಿಣ್ಣತು ದೈ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ತಗದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ತಗದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ 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 ಪಾರ್ವತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಾರ್ವತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮುನಿ ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಸಲಹುದೆಮ್ಮ ಜನನಿ ಪರ್ವತ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮುನಿ ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಸಲಹುದೆಮ್ಮ ಜನನಿ ತಕ್ಕ ಧಳ್ಳಂಗುತು ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತು ತತ್ತಡಿಂಗು ತಗತ ತಡಿ ತಕ್ಕ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕ ಜುಣ್ಣು ತಕ್ಕ ತತ್ತಡಿಂಗುತ ತಡಿ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಡಿಂಗುತೆ ಧಣ್ಣ ತಕ್ಕ ತಟ್ಟಿತ ಧಣ್ಣತ ಜುಣ್ಣುತ ಧಿಮಿತ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣತು ತಡ್ಡಿತ ಧಣ್ಣತ ಜುಣ್ಣುತ ಧಿಮಿತ ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣತು ತದ್ದಿ ಗಿಣ್ಣತು ತಟ್ಟಿತ ಧಣ್ಣತ ಜುಣ್ಣುತ ಧಿಮಿತ ತದ್ದಿ ಗಿಣ್ಣತು ತದ್ದಿ ಗಿಣ್ಣತು ತದ್ದಿಂ ಗಿಣ್ಣತು ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕದಾರಿಣಿ ಅಂಬಾ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕದಾರಿಣಿ ವಾಣಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೀಯೆ ಕಮಲ ನಯನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯೆ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕದಾರಿಣಿ ವಾಣಿ ಸಕಲ ವೇದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೀಯೆ ಕಮಲ ನಯನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯೆ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧರಿಗಿಡ ತಕ್ಕ ಧಳ್ಳಂಗು ತುಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಾರಿ ತರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ದಿ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ದಿ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ತರಿ ತರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ದಿ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ತದ್ದಿ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ತಾರಿ ತರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ತರಿ ತರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಕ್ಕಣ್ಣಕ್ಕ ಝಂ ತಾರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಾರ ಧಿಂ ಗೀಣ ತುಂಗ ತಾರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಟಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಕ್ಕ ಧಿಂ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಾರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತಟಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತರಿ ತಗ್ಗಿಣ್ಣ ತದ್ದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತುಂ ತಗದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತುಂ ತಗದಿಂ ತರಿಗಿಡ ತುಂ ಕೃಪೆ ದೋರಿ ಕಾವುದು ಎಮ್ಮನು ಹರಸಿ ಕೃಪೆ ದೋರಿ ಕಾವುದು ಎಮ್ಮನು ಹರಸಿ ವಿಠಲನರ
ಮಾರುತಿ ಮಹಿಮೆಯೇ ಚೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ
தரி தரி தச்சம் தக்கிடத்தும் தரி தரி தச்சம் தக்கிடத்தும் மாருதி மகிமையே சொல்லுதல் எளிதோ வானர வீரனாம் ஸ்ரீ ஹனுமந்தனின் ராம சகாயனே ஸ்ரீ ராமதூதனே தாரக நாமமே தரணிய காக்கும் எங்கள்
represent Varangatam Jyotiswaram. Taka, Dimi, Taka, Janu, Taka, Dimi, Taka, Janu, Taka, Dimi, Taka, Janu, Kridite, Kridite, Kridite. ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಧಳಂಗು ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಾಕು ತಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ಝಂ ತತ್ತಕ್ಕು ತಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಂ ಝಂ ತೈ ತಾಕು ತಣ್ಣಕ್ಕು ಝಂ ದಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ಝಂ ತ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ ತ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ ತ ಝಂ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕದರ ಕಡದುಂ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸರಿ ದ ದ ಸ ಪ ಪ ದ ಮ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಮ ಪ ದ ಪ ಸ ರಿ ಮ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಮ ಪ ದ ಪ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ದ ಪ ದ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ರಿ ಮ ಪ ಸ ರಿ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ಸರಿ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ದ ಸಾ ಸಾ ಸ ಸ ರಿ ದ ದ ಸ ಮ ಪ ದ ದ ಸಾ ಸರಿ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ದ ಸಾ ಸಾ ಸ ಸ ರಿ ದ ದ ಸ ಮ ಪ ದ ದ ಸಾ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ಸರಿ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಸಾ ಸಾ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಸ ಪ ಮ ದ ಪ
Namaste. My name is Sanidhya NL. I am studying in Capital Public School, Jakku. I am performing a Bharatanatyam about shlokas. Te-yum ta tam kita takata te-yum ta tam kita takatam dhit tam kita takate ta te kita takatam dhit tam kita takate ta te kita takatam dhit ta te tat te tam dhit ta te tat te tam dhit ta te tat te tam Theta te, tate tam, 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 theta tam, kita takate, ta te, kita takatam, theta tam, kita takate, ta te, kita takatam. Dhita te tatte tam 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 dhita te tate 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 tam dhit tam kita takate ta te kita takatam dhit tam kita takate ta te kita takatam dhit ta te tatte tam dhit ta te tatte tam Dhita te, tatte tam, dhita te,
तत्ते तां धिताते तते 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 तागत झुं तरिता झुं तरि चक तरिते तदिंगिन तुम तक तदिंगिन तुम तक दिक्कु तदिंगिन तुम तां दृकुड़तक 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 धलं कुतक तदिंगिन तुम ता ते युं ता तां Om Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. My name is Shamita. I am from India, participating in mid-junior category. I will be performing Kali Kautvam, which is in Raga Malika, Tala, Kanda Triputa. Tat-deem, taka-deem, tat-deem, taka-deem. Tari-kita-taka, tana-kita-taka, jolu-kita-taka, dimi-kita-taka-ta. Tat-deem, taka-deem, tat-deem, taka-deem. Tari-kita-taka, tana-kita-taka, jolu-kita-taka, dimi-kita-taka-ta. Tat-deem, tadim, taka-deem, tadim, 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 taka-deem, tadim, ta. Tat-deem, tadim, taka-deem, tadim, 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 taka-deem, tadim, te. Ta-ta-dum, ta-ta-dum, kira-kira-kira-dum, ti, kira-kira-kira-dum, ta, ti, kira-kira-kira-dum, ta, ta-dum, ta, ta-dum, ta, kira-kira-kira-dum, ti, ta, kira-kira-kira-dum, ta, ti, ta, kira-kira-kira-dum, ta, ta-dum, ta, ta-dum, ta, ti, kira-kira-kira-dum, ti, ta, ti, kira-kira-kira-dum, ta, ti, ta, ti, kira-kira-kira-dum. Ni sa 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 ni sa 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 ni sa 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 re ga ma pa ma re ga ma pa 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 ni da ma ma ga ma pa ga ga sa pa ma ga re sa. அண்ட கோடிக்குள் அடங்கும் கோலத்தை கொண்ட ஞாலத்தோர் குறை களைந்திடும் அன்னை நீயே அருள் செய்வாயே ஆதிசக்தி உமா மகேஸ்வரி. அண்ட கோடிக்குள் அடங்கும் கோலத்தை கொண்ட ஞாலத்தோர் குறை களைந்திடும் அன்னை நீயே அருள் செய்வாயே ஆதிசக்தி உமா மகேஸ்வரி. நன்றலாதெல்லாம் கொன்று மாயங்கள் நின்று ஆளாக்கும் அருள் திரிசூலினி வையகத்தில் பொய்யகற்றி மெய் புகட்டும் பரிபூரணி. நன்றலாதெல்லாம் கொன்று மாயங்கள் நின்று ஆளாக்கும் அருள் திரிசூலினி வையகத்தில் பொய்யகற்றி மெய் புகட்டும் பரிபூரணி. தத்தரி தகதா தனதகதா ஜுனுதகதா திமிதகதா தத்தரி தகதா தனதகதா ஜுனுதகதா திமிதகதா தத்தரி தகதா தனதகதா ஜுனுதகதா திமிதகதா தத்தரி தகதா தனதகதா ஜுனுதகதா திமிதகதா. தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம். ரிக மரிக பாம கரி நீ ச நீரி பாம கரி கம பம ம கம பம நித பாம சரித பாம ரி பம கரி. குஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரும் தானி. கொஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரும் தானி. கொஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரும் தானி. அஞ்சிடும் விதம் மகிஷாசுரனை நீ வதம் செய்தாய் அங்குச பாசாங்குசம் ஏந்தும் மங்கள ரூபிணி நீ. தத்ததிம் ததாம் தகததிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தி தத்ததிம் ததாம் தகததிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தகதம் தக்கரதகதம் தி
தக்கதிம் ததாம் தகதிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதகதம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதகதம் தகஜம் தக்கரதகதகதம் பனி சரி ரி சரி சமாமா ரி மரி பாபா பாபனி பானி சானி பமா சனி பாபா நி பமமா பமரி ரி ரி மபனி சசனி நி பாபா மமரி ரி ச சங்கமும் சக்கரமும் தாங்கியே வந்துடன் என்னை நீ ஆதரி மாதவம் செய்திடும் மாகரும் தேவரும் பதமலர் பணிந்திடும் தாயே சங்கமும் சக்கரமும் தாங்கியே வந்துடன் என்னை நீ ஆதரி மாதவம் செய்திடும் மாகரும் தேவரும் பதமலர் பணிந்திடும் தாயே வருவாய் வருவாய் வரமே தருவாய் திருவாய் மலர்வாய் திறமே தருவாய் கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தனக்கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தத்தாம் தத்தும் தத்தாம் தத்தும் தத்தாம் திறமே தருவாய் கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தனக்கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தத்தாம் தத்தும் தத்தாம் தத்தும் தத்தாம் திறமே தருவாய் கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தனக்கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தத்தாம் தும் தத்தாம் தும் தத்தும் தத்தாம் Shri Gurubhyo Namaha Namaste. My name is Shreya Ramanathan and I am from Bangalore, India. Today I am participating in the Kala Saurabha Mid-Juniors category Bharatanatyam finals and I will be performing Kadana Kutuhalam Tirnana.
अंजलि परफॉर्म करने जा रही हूँ।
name is Srimati Nandish, and I am learning under the tutelage of Srimati Chitra Ramaswamy, who is the Sanskriti School of Dance founder and owner. This school is located in New Jersey, the United States of America. Today, I will be performing a piece dedicated to Lord Krishna and the fierce snake Kalinga. This story depicts how Lord Krishna and the Gopikas are playing near a river bay. But then, out of nowhere, the fierce snake Kalinga appears. It depicts how gracefully Krishna dances upon Kalinga's head. This song was composed by Uttakadu Venkatakavi and sung by Aruna Saira. It is set to Adi Talam and Gambhira Natte Raga. We hope you enjoy this beautiful piece and thank you for this opportunity.
My name is Shrihita Alampalli. I am from Rosemount, Minnesota. I will be performing Mahavavata Saraswati, and I'm also performing for mid-juniors category in Bharatanatyam.
Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram. My name is Shrujana. I am from India. I am belong to mid-junior category. I am performing Narasimha Kautukam. Om Namo Narasimhaya. Om Namo Narasimhaya. Om Namo Narasimhaya. Dhimi tatam ram dhimi 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 takita dhimi dhim dhim dhanda 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 takita dhimi tatam ram dhimi 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 takita dhimi dhim dhim dhanda 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 takita tadhari tadhanda tadjunnu tadhimi dhanda dhanda junnu dhimi dhimi takita dhim dhim tadhari tadhanda tadjunnu tadhimi dhanda dhanda junnu dhimi dhimi takita dhim dhim. Om Narasimhaya Ugrasimhaya Dambholi Tikshnanaka Divya Simhaya Ugraya Viraya Vajradamshraya Jwala Maline Jwalanmukhaya. Om Narasimhaya Ugrasimhaya Dambholi Tikshnanaka Divya Simhaya Ugraya Viraya Vajradamshraya Jwala Maline Jwalanmukhaya. Tadikudim dim kukutadim dim kutatta Dhrigadat dhanda jodum tidi kukutadim dim Tadikudim dim kukutadim dim kutatta Dhrigadat dhanda jodum tidi kukutadim dim Tadhitta dhitta kadhitta gadithin takadhitta dhitta takata gadithin Tadhitta dhitta kadhitta gadithin takadhitta dhitta takata gadithin. Mahadanstrayudha mahajwalaya Bhairavadambara Vishwambaraya Ghora Vikrama Daitya Danava Bhanjana Krura Hiranyakashipudhumsakaya. Mahadamstrayudha mahajwalaya Bhairavadambara Vishwambaraya Ghora Vikrama Daitya Danava Bhanjana Krura Hiranyakashipudhumsakaya. Anam tanam taritanam taritakitatum O dhimmi dhimmi takitatum tum tatum tum Anam tanam taritanam taritakitatum O dhimmi dhimmi takitatum tum tatum tum Taritakita dhanna takita junnu takita dhimmi takita tadhinginatum 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 Taritakita dhanna takita junnu takita dhimmi takita tadhinginatum tadhinginatum tadhinginatum. Aghoraya Vijaya Narasimhaya Satchidananda Yoga Nrasimhaya Prahlada Palaka Shri Narasimha Vedyaya Vedase Purushottamaya. Aghoraya Vijaya Narasimhaya Satchidananda Yoga Nrasimhaya Prahlada Palaka Shri Narasimha Vedyaya Vedase Purushottamaya. Dhurgada dhari dhurgada dhanda dhurgada junnu dhurgada dhimi tarita dhanda junnu dhimi takita dhim 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 dhurgada dhari dhurgada dhanda dhurgada junnu dhurgada dhimi tarita dhanda junnu dhimi takita dhim 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 tam takita dhim takita tum takita nam takita tadhinginatum 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 tam dharikita takadhim dharikita takatum dharikita takadam dharikita takatadhinginatum tadhinginatum tadhinginatum. Lakshmi Nrsimha Bhakta Paripalaka Sharanagata Vatsala Shantarupa. Lakshmi Nrsimha Bhakta Paripalaka Sharanagata Vatsala
वत्सल शान्तरूप लक्ष्मी नृसिंह भक्तपरिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप लक्ष्मी नृसिंह भक्तपरिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप नारसिंह नमस्ते नमस्ते 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 नारसिंह नमस्ते नमस्ते। Om Shri Gurubhyo Namaha. My name is Tanishka S. Kijur. I am from India. Today I am going to perform on Kali Kautvam under mid-junior category. तद्दीं तकदीं तद्दीं तकदीं तरिकिट तक तनकिट तक जोडुकिट तक दिमिकिट तक ता तद्दीं तकदीं तद्दीं तकदीं तरिकिट तक तनकिट तक जोडुकिट तक दिमिकिट तक ता तद्दीं तदिं तकदीं तदिं तद्दीं तदिं तकदीं तदिं ता तद्दीं तदिं तकदीं तदिं तद्दीं तदिं तकदीं तदिं ते तदुं तदुं करदगदगदुं ति करदगदगदुं ता ति करदगदगदुं ता तदुं तक्करदगदगदुं ति तक्करदगदगदुं ता ति तक्करदगदगदुं ता तदुं तत्तिकरदगदगदुं ति तत्तिकरदगदगदुं ता ति तत्तिकरदगदगदुं नि सरि सा 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 नि सरि सा 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 नि सरि सा 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 सरि ग म प म रि ग म प प प नि द म म ग म प ग ग स प म ग रि सा அண்ட கோடிக்குள் அடங்கும் கோலத்தை கொண்ட ஞாலத்தோர் குறை களைந்திடும் அன்னை நீயே அருள் செய்வாயே ஆதிசக்தி உமா மகேஸ்வரி அண்ட கோடிக்குள் அடங்கும் கோலத்தை கொண்ட ஞாலத்தோர் குறை களைந்திடும் அன்னை நீயே அருள் செய்வாயே ஆதிசக்தி உமா மகேஸ்வரி நன்றலாதெல்லாம் கொன்று மாயங்கள் நின்று ஆளாக்கும் அருள் திரிசூலினி வையகத்தில் பொய்யகற்றி மெய் புகட்டும் பரிபூரணி நன்றலாதெல்லாம் கொன்று மாயங்கள் நின்று ஆளாக்கும் அருள் திரிசூலினி வையகத்தில் பொய்யகற்றி மெய் புகட்டும் பரிபூரணி தத்தரி தகதா தன தகதா ஜுடு தகதா திமி தகதா 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 தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம் தித்தாம் ததித்தாம் ததிங்கிடது தாம் ரிக மரிக பாமகரி நீச நீரி பாமகரி கம பமம கம பம நித பாம சரித பாமரி பமகரி குஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரம் தானி கொஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரும் தானி கொஞ்சிடும் சதங்கையது ஒலிக்க நடனம் பூரிந்தாய் சௌந்தரி திரிபுர சுந்தரி பயங்கரி வரும் தானி அஞ்சிடும் விதம் மகிஷாசுரனை நீ வதம் செய்தாய் அங்குச பாசாங்குசம் ஏந்தும் மங்கள ரூபிணி நீ தத்ததிம் ததாம் தகததிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தி தத்ததிம் ததாம் தகததிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தகதம் தக்கரதகதம் தி தத்ததிம் ததாம் தகததிம் ததாம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தஜ்ஜம் தக்கரதகதம் தகஜம் தக்கரதகதம் மணி சரீரி சரி
சக்கரமும் தாங்கியே வந்துடன் என்னை நீ ஆதரி மாதவம் செய்திடும் மாகரும் தேவரும் பதமலர் பணிந்திடும் தாயே. சங்கமும் சக்கரமும் தாங்கியே வந்துடன் என்னை நீ ஆதரி மாதவம் செய்திடும் மாகரும் தேவரும் பதமலர் பணிந்திடும் தாயே. வருவாய் வருவாய் வரமே தருவாய் திருவாய் மலர்வாய் திறமே தருவாய். கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தத கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தாம் தத்தும் தாம் தத்தும் தாம் திறமே தருவாய். கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தத கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தாம் தத்தும் தாம் தத்தும் தாம் திறமே தருவாய். கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தத கிட்டத்தக்க தனி கிட்டத்தக்க தும் தாம் தாம் தாம். Om Shri Gurubhyo Namaha. My name is Vaishnavi Hebbar from India, disciple of Dr. Manjari Chandra, participating in mid-junior category. Today I am going to perform Kalyana Rama, Raga Hamsananda, Tala Adi Tala. Kalyana Rama Raghurama Rama Kalyana Rama Raghurama Rama Kalyana jam tadita detta dimita kitta takka takkum dadde kitta takka datta kutta jam taditai detta dimita kitta takka takkum dadde kitta takka da hatta jam tadita detta dimita kitta takka datta kutta jam taditai detta dimita kitta takka da hatta jam tadita datta kutta jam taditai da hatta jam tadita datta kutta jam tadita hatta jam tata kutta jam danam ginam da dim taka dim da dim da dim kinna tom da dim kinna tom da dim kinna tom da dim taka dim da dim kinna tom da dim kinna tom da dim kinna tom da dim taka dim kinna tom da dim kinna tom da dim kinna
ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ತಂ ತಂ ತರಿಗಿಟ ತಕ ಧಿಂ 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 ಧನಕಟ ತಕ ದುಂ 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 ಝುಣಕಟ ತಕ ನಂ 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 ಧಿಮಿಕಟ ತಕ ಧಂ ತಂ ತರಿಗಿಟ ತಕ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧನಕಟ ತಕ ದುಂ ದುಂ ಝುಣಕಟ ತಕ ನಂ ನಂ ಧಿಮಿಕಟ ತಕ ಧಂ ತರಿಗಿಟ ತಕ
ಧಿಂ ಧನ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದುಂ ಝಣ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ನಂ ಧಿಮಿ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಡಿ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ಧನ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ಝಣು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ಧಿಮ್ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಂ ತಡಿ ತಗ ಝಣ ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ಧಿಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕೆಟ್ಟ ತಗ ದಂ ದಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ನಂ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ತಕ್ಕ ತಗ ದಂ ದಂ ತಕ್ಕ ತಗ ದಂ ಧಿಂ ತಕ್ಕ ತಗ ದಂ ದಂ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತೋಂ ತೋಂ ತಗದಿನಿ ತಗ ಜಣು ತೋಂ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತೋಂ ತೋಂ ತಗದಿನಿ ತಗ ಜಣು ತೋಂ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜಣು ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜಣು ತಗದಿನ ತೋ ತಗದಿನ ತೋ ತಗದಿನ ತೋ ಮರುದನಿಗೈದಿದೆ ಹಿಮವತ್ ಶಿಖರವು ಮರುದನಿಗೈದಿದೆ ಹಿಮವತ್ ಶಿಖರವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ತಾಳಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ತಾಳಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಶಿವನ ತಾಂಡವ ಮನೋಹರವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ